Oui, bienvenue parmi les 4 premiers. Bonjour, Boyo. Salam alaikum salam. Kadjatou plus Issa. Mon frère, comment ouais? Dejam. Alpha Kankala Besso. Diallo Ismail. Tierno Sadou Diallo. Champion toi aussi. Fafaya. Maïmouna Bari. Diallo Ismail. Là, je vous fais les cœurs. Salut, et tu... Oui, laisse tomber, je t'aime. Alpha Omar, beaucoup, Colin. Ma dignité d'abord. Bonsoir, Ali Oubari, Abdallah Kindi, Agomba. Bonsoir à vous. Bonsoir, 470 personnes déjà. Voilà, 1000 d'infos. C'est le Jabi. Oui. Roméo Mamou. Ah, Mamou Karnomari Roméo. Compte Juliette, oui. Abdoulaye Chalere. Chalere, donc Mamou. 7 kilos. Est-ce que Codon? Voilà, salut Konakri Touba Mbacké Konoy Idajam Timi Madina ko fotata we vive frappe. Salut Mamadi Robari So Perejo Futanke So Diallo Zakaria Sajalu Diallo Yeti Diallo Beneludi de Sakite Yoterne wa en futade Moudi Abdoulaye Sidibé. Bonsoir mon grand vous aussi. Mariam Bari, Ijatou Bari, Eskeibedo, et la Joumar Balde, Konoe, le gardien du temple. Mi da wakili do moƴƴo jaabitagol jama on si tawi ɓe ari kaderol on, c'est bien, merci. Ibrahima Sierra Leone, est ce que yiɗa ɗo? Mi salmini kadi wontirɓe Sierra Leone ɓe en fof, Côte d'Ivoire, Angola, ɓe Gabon ɓen kañum kadi ɓe salminama. Togo kañum kadi salminama, ide yeggita souvent fi maɓɓe. Sénégal, Suisse on salminama, woni ko Genève, woni ko Lausanne, kala ka won ɗon ara on salminama. Ça te va très bien mon général, merci beaucoup Mamadou Alpha Ba, yettama Seydi Ba. Abdallah Bangoura, ikena Bangoura mi anda noon si sumaɓe en tawata on ɗo. Ok, 1000, déjà 1000 timmi, donc ide wawi fuɗɗade direct meɗen on. Est-ce que son on ino nanade moƴƴa si mi fuɗɗo ɗo tawara yewtugol ngol, est ce que le son est bon? Parce que yiyande ɗo no mi changeri noon nokkure nden ka joɗagol ɗo Sali Hadji Hawa. Est ce que le son est bon? Timi Madina ko fotita. Est ce que le son est bon? Administrateur ɓe ɓen, est ce que le son est bon? Oui, on est déjà à 1000, mais mi fala wonde sûr que iɗon nanade. Salut Koto. Bonsoir de Bruxelles, Diami Diallo, on salminama sonna ɓen. Mi salmini on. Ok, Touba Mbacké, oui, le son est bon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هر musibe yiɓe onon kala wonaɓe tintodede ka derol meɗen ɗo hakkil faamu e pinal hande ɗo kadi aray mi weltike moƴƴa komi jooɗi yeeso moɗon on ɗo au direct mo improvise den ɗo mo tawata hande ɗo. Rappelons, on est le 10 mars 2022 et présentement l'heure on ko 19h51 minutes ko waɗi si tawi décalin ɗen ka 30 ko parce que mi andinama macci no wodi hande mo tawata haray buhi mum hino faala yade wuggo ndaro yaɗum ɗon haray sakite moƴƴa yewtere nden en ala juutinde ɗo ko yewteten gon ɗo hande ko toɓɓe ɗiɗi e kunto woni ko marɗen. Premier point on ko o journée tawɗo haray o célébrama ɗo tawɗo on ɓeynayi ko journée nationale des droits des femmes ɗum hawriti 8 mars tawɗo on haray feƴƴiɗo balɗe ɗiɗi ɗum ko hecciyanki woni haray ko waɗi yewten konko tawata haray on yiiɗi image ji senditaɗi ɗo ka tawata haray sonnaɓe ari holli mettuɓernde muɗum e andeji maɓɓe fi cogguli ɗin ko satti kon ka makiti kon ɗum noon haray wiwɗen ɗon kon ɗum woni ko tawata haray addiɓe ha tawata ɓe hollay on mettuɓernde maɓɓe ɗon ko ɗum ɗo woni haray toɓɓere aranere nden. Toɓɓere ɗimmere nden ko koko tawata haray en andi ñande coup d'état waɗuno le 5 septembre balɗe seeɗa ɓe jonte seeɗa yeeso ɗum ɗon
yawnoɓe tigi tigi waɗo e coup d'état ɓen woduno e maɓɓe nangaɓe tumira wonde ma haray hiɓe wujji jawle ɓe naɓaɓe soka leppi nayi gibi haray kaɓe woni ka kaso ton wodi ɓe yaltuɓe inni haray ko maɓe yaltine ko maɓɓe accite ɗum ɗon o yehi ha colonel on e CNRD on nani nde yewtere ɗon acciti ɓe wiide koye ɓe accite gibi noon haray on ordre ɗo yaltuɗo mo tawata haray min jangganayi on ɗo han joni ɓe accitaka joni noon haray landal ngal jogiɗe ngal est ce que laamiɗo CNRD on colonel Laye Mamadi Doumbouya est ce que mo nananede est ce que ko kanko tigi woni fewndo ɗo lanɗo laamiɗo haray leydi meɗen ndin ko tawata kon hande ɗo o wowlay goɗɗum go waɗe haray ko ɗum no woni lecture mo marɗen on ko ɗum haray woni ko taskiɗen famuɗen e ndu muradu ɗo ko ɗum ɗon haray woni toɓɓere men dimmere nden toɓɓere tammere nden ko on kuntoye toɓɓe ko warata haray en yewtay ɗo fi muɗum haray noon sakite moƴƴa yewtere nden on ne déjà quoi 1600 personnes wonɓe en e ndarude ɗo hino ƴawde kañum kadi sakite moƴƴa sabu haray ko yewteten ɗo kon mi faala en ardin hakkille mo moƴƴa komi aano ɗo komi mapuɗo woni ko jooɗi yeeso moɗon ɗo sabande ma mettugol fi yewtere nde mi yewtata nden ɗo e faamugol mayre on kono haray no mi wirta noon haray mi toriki Allah yo hawrindinan e sawabay komi yewtata kon o longinanmi kon ko ɓuri haray e moƴƴude yewtereji mi yottina e moɗon ɗo onon kadi o famina on konko ɓuri e moƴƴude e faamu o waɗana en nafa e konko tawata haray miɗo yewtude ɗon amin ya Allah si tawi noon ɗum ɗo waɗi haray yettenmo kanko Allah sabu haray ko kanko woni ko moƴƴi e meɗen si ko axe muɗum noon kañum kadi waɗi haray fo e muɗum anden gogo taw ko seytane woni ko faljinimi no wonde noon iɗon andi ka fettinoɗo mi faljuno ɗo faljande towunde noon moƴƴa nde tawata buy e moɗon haawi e mayre kono alhamdulillah rabbil alamina ɓay hari mi tintingino min haray si faljede waɗi anden haray ko seytane woni ko faljinimi si tawina ɗum ɗon kañum kadi ande tun neɗɗo on hina timmuɗo ɓay noon haray hiɗon ɗo hiɗon ayni onon kadi haray hiɗo wawi lellitanden konko tawata haray noon lelli mi torike noon Allah yo woɗɗin seytane meɗen o hawrindina en sawaba e koko men e yewtude ɗo amin ya Allah haɗa yiɗen fuɗɗade ɗo yewtere meɗen nden amigo Diallo ɗum ko sarata mi salmini kala wontirɓe ɓen Philadelphia mi yeggitali kadi haray ɓe telimile ɓen hiwro ɗo kañum kadi rapidement ɓe tawɓe ɓen ko wontirɓe Zuhal maketeɓe Ceerno Ibrahima ko ɓe jeeyaɓe Wora Madina Wora ɗum ko e nder Mali Yembere on mi hiwrike ɗo noon kala ɓen ɓe Mali Yembere donc yiwɗen hannde ɗo hiɗen mari toɓɓe ɗiɗi e kuntoy ko yewteten kono ɗo mi arde taw en kuɗɗe toɓɓe ɗiɗi ɗon e kuntoy no mi wiri on noon miɗo mari ɗo mapunde miɗo mari ɗo ande ka tawata ɗon miɗo mari yewtere miɗo mari komi wattani yila e muɗum komi falete yewtugol on ɗo kono ko tawata haray hino metti fino yewtora e tonin noon ka metti fino yewtude ɗon simi wakkilike hammin sengo am mi yewti no metti fino famor na non haray faɗugol hakkil yewteteɓe ɓe na kadi haray famugol am ɓuri yewteteɓe ɓe ko konko tawata haray na ko yewtete kon ka juulirde yewtoyte kañum kadi ka baalu no wonir noon kadi na ko yewtoyte kon ka baalu yewtoyte haray ka juulirde ɗiɗo noon ɗiɗi hay si tawi fuu ko nokkule fuu kadi ko yimɓe woni ka arata yewta e muɗum ko yewtete kon ino seedi en andi mi wi'ay suuwa min na politique on ko jinna mi haaɗa ɗon wonde kadi min na politique on no wayi wa biscuit na ka ñoƴƴuɗa ɗon na ɗon heloyta wonde kaka ñoƴƴuɗa ɗon lutta ɗon hara helali koko a ñoƴƴoyali nokku goo hara heloyta hande ɗo noon en hewti on alhaali ɗon mo tawata ko wiyete kon politique ko jinna ko hande ɓuri yaltitude ko hande ɗo ɓurete ndarude wattane yila moƴƴa tawen nano turori horori no gasaray on fuɗɗike jiɓade ɗo lando hoore moɗon ko ɗum o juutinta ɗo yewtere nden tun fi piwum kun tawata mo wawno men tun yeetade men iwa ɗo ko non woniri ɗen andi e wi si tawi caangol wuddi jokkiten ɓundu mayga caangol ngol fi en wawi yiwde ko honto woni haray ka wuddi ɗon mi faala noon haray yon heɗitoran ɗo komi wowi wiide kon sakite moƴƴa yewtere nden mi faala yon heɗitoran hakkil hara on heɗitoran Allah ɓernde sabu kala ka nden ɓernde hikkina yeeso bonunda waɗa e nder ton fayre waɗa e nder ton ninse sakkitore torike noon Allah yo Allah dandu en ninse mi wodi piyun ko mi wattani yila e muɗum ɗo heɓi dow joni duuɓi miɗo ndarude kum piyun taw kun hiɗen e nder o politique hiɗen yewtude fi politique hande joni hay ka nder juulirde sa naati ka nder juulirde a tawa ko politique wona yewtede évidemment ko normal yo taw hara
ka yaada o ko politique parce que kon woni politique en wi'i ko konko tawata ko gandal andungal ko honno hejjirte ko honno hoɗo ngon wawirte nawrede yeeso ma ko honno ngo huɓidirirte ko ɗum woni politique puisque non haray ko hoɗo ngon inna makiti on no tawa ton lekkol ji ɗin no tawa ton juulirɗe ɗen no tawa ton galleji ɗin no tawa ton accum hakke jusque si hiɗen wawi famotirde moƴƴa en andodiri ko mon e yewtude ɗo kono no weeli fi no famore kono tuma tawi non on politique ɗon mo tawata no waɗede ka meɗen o feppodirama ɗum himo acci seeɗa politique mo tawata on ko wonano huwodirede ka nder galle mana ka huwotiral ko ɗon non probléme ji ɗin fuɗɗoto e piide misal diina ko piyum kun tawata ko hoolare jande wawirta natude nder muɗum ko ɓuri kon kadi sa naati e muɗum ko wiya hina ya yaltu ko ɗum wiyete diina kono eɗen andi diina kan tigi ko wiya ɗen ka nder alqur'ana bados billahi mina cheitani rajim ko la ikraha fi din ko ɗum woni dooletake fi diina kan si a noddi goɗɗo e diina o jaɓi ka moƴƴi so jaɓali ka laawol aranol ngol marnoɗen ngol fewndo tawno waɗi on tuma diina kanko ma hara holle wakkilare e doole muɗum fino ka tabitira e mana ko ma ka dartane on tuma hari ko dartagol kono ka yehi ɗon noon hande kadi ha tawi mo kala innama ɗon joni lakum dinukum waliya din joni hiɗa mari diina ma kam min kadi ɗo mari diina an kan sa yehi e ha an a suɓike diina go ka tawata min on mi yiɗa mi tawta komi wawi ko yewtugol ma si koye nokkurede tawata haray no innayo jihaadi waɗe mi ƴetta on tuma kaafa mi dartanoma kono est ce que noon fewndo hande ka fewdiɗen lagine ɗo si goɗɗo inni o faala ka diina maɗa kanko inna ɗen koye ƴettu kaafa yahen taƴen mo dande oy piiji ɗiɗi aduna hiɗen mari neɗɗankeyno e nder muɗum ɗi tawata ɗi wujjetake ɗi dooletake ɗum koko wiyete kon giggol e teddungal ɗiɗo ɗiɗi ko ɗi mériteteɗi ko golleteɗi e muɗum haaɗi laato kala on forsuɗo giggol nafoytamo kala on forsuɗo teddungal nafoytamo ko kulol hande kadi haray wonda e muɗum e doolegol aren non joni ka politique ɗo fiyen fuɗɗo nden yewtere nde mi faala en yewtude ɗo tawde ko aanindelam mi ndaari duuɓi sappo sakkitiɗi ɗin ɗo haala buyno wowlede hoore pullo fuuta inne o moƴƴa ko jamfante mo añi luttuɓe ɓen kanko ko haaju makko on tungo jokki kan haala wowlama na non hande ka fuɗɗi ko neɓuka kono ganin ɗo ɗi duuɓi sakkitiɗi ɗin ɗo kan haala ɗon ka jaali ha e hoore pullo ɓay ko mi pullo mi wattanila e yewtere nden mi jentitinde ka aranunde muusinmi nde mettinmi kono no woni e yehirde noon mi wattanila mi ndaari mi inni hoore an est ce que konko yewta ɗon ko goonga si tawi ko goonga koye honɗum tippa e mum si tawi na goonga kadi ko honɗum woni ka tawata faljire nden no waɗi mi ndaari ko honno tawiri hakkunde meɗen enen tigi fulɓe ɓen ko honno wondirɗen e si en yalti kadi hakkunde meɗen kadi enen e luttuɓen ko honno wondirɗen mi faala noon haray yen ndaaru ɗo moƴƴa udditen hakkille ko ko monin e yewtude ɗo mi jonna on ɗo exemple yimɓe seeɗaɓe tawɓe ka cippiro meɗen ɓe wakkili ɓe gollidi e meɗen mi fuɗɗo taw wano fulɓe ɓen mi fuɗɗo ɗo wano monsieur Bawuri mi wiwa monsieur Bawuri mi yewtay woni bien sûr fi parti UFDG on se ndaari wano monsieur Bawuri ko e nder o parti wiyeteɗo UFDG ɓe wonno ko kamɓe d'ailleurs woni membre fondateur o UFDG ndaaro en kañum kadi wiyeteɓe monsieur Saliou Bela ndaaro en noon kañum kadi wiyeteɗo monsieur Mouktar Diallo iwe monsieur Mouktar Diallo saakite yewtere nde mi jeeji on aren e ɓe wiyeteɓe ɓen monsieur Ousmane Gawal non ɓeɗo fof ko fulɓe wa meɗen tawɓe ko enen e maɓɓe wonno cippirde e saayi tawnoɓe hiɗen kellaniɓe e saayi hiɗen yiɗiɓe hiɗen wi ko wakkilliɓe kono nde yawoyno ha ɓe suɓi laawol gongol tawatay na laawol ngol tawatay ɗen tanƴiningol feewi hande kadi way wasinaɓe wonno ɗen kellande way wasinaɓe wonno ɗen e wiwde ko moƴƴuɓe
hande kadi ɓe wonti bomɓe ɓe wonti añaɓe ɓe wonti wonaɓe piiridede mum o même titre ke ɓe wonno e wallitade en e muɗum yen piiritu ɗum ɗon aaninimmi min darti mi tawi woɓɓe e maɓɓe bonni no ɓe waɗiri non woɓɓe e maɓɓe bonnali few kono bonni to yeeso watta no yila ko ɓe inni ɗon ɓe bonno yeeso ça veut dire ka fuɗɗode wano fewndo ngakku fuɗɗi wadde hakkunde maɓɓe e ɓemɓe ɓe wonno cippirde hari no wawi wonde gonga maɓɓe no nder ton kono ɓayi muutoyike gonga maɓɓe on bonti kono no waɗi si tawi kamɓe ko yeeso gonga maɓɓe on bontoyi kaka tawi ɗon ɓemɓe ɓe wonno cippirirde e muɗum ɓe hoolino nder to ma tawnoɓe no duwano ardinde hakkil ndara ko on ɗum waɗi si ɓe waɗi ɗum ɗo ma ɗum jaɓana ɓe wonde ma himɓe suɓike wadde ɗum ɗo fuɗɗi piiridude e maɓɓe fuɗɗi cippirgol e maɓɓe hande kadi ɓe waɗi ka hakkille maɓɓe ɓeɗo awa hande kadi raɗikelan a ñiilan waɗilan min himami jeeyaɗo e maɓɓe mi falay watta yila moƴƴa e ngon sengo ɗo goɗɗo hara ko ono wonno e cippirde ko ono wonno naɓidude ya ha laawi moɗon seeda kono si laawi moɗon ɗin seedo yawya yeeso noon hande kadi waɗoya konko tawata hande kadi na laawi moɗon ɗum tun seedi ko hay enɗam moɗon ɗan hara boni ko politique wawi wadde ɗum haray noon ɗon est ce que ella on ko e yawɗon woni kaako e accaɓe ɓe yehi ɗum ɗon yeeso ittana en kan kumpa ɗo watta no yila sakito moƴƴa yewtere ɗum ɗo ko yer fulɓe ɓe mi woni e yewtude fimu o même moment kamɓe ɓay ɓe yehi ɓe tawtidiri e woɓɓe goɓen kañum jaɓɓiɓe teddini fi maɓɓe ƴetti towni fi maɓɓe o même moment enen kadi heɓuɗen woɓɓe goo iwɓe e leƴƴi luttuɗɗin ari tawti en enen kadi wernuɗen ɓe waɗiduɗen e maɓɓe cippiro ngo Allah walli en hande kadi ɗum ɗo woni ko tawata hara wiyete awa pullo hina pullo tun hakkunde muɗum ɓe iwɓe ɓen ka meɗen no critiquirɗen ɓe non ka ɓe yehi ɓe tawtoyi woɓɓe goo ko non kadi ɓen iwruɓe nokkugo ari tawti en kañum kadi felira sengo ɓen ɓe acciti mo kala e maɓɓe résisti ɗon ɓen non ara ɓe tawti en soobinɗen fi maɓɓe teddiniren fi maɓɓe no woniri non ɓe acciti ɓe yahali ka sengo leƴƴiyagal ɓe ndaaro ko tawata hara hiɗen doolede hiɗen tooñede on ɓe ari ɓe dartodi e meɗen mi linta e maɓɓe ɓay haray noon mi précisa ɗo na ko woni kon ka ɓernde mi woni e yewtude fi mum koko yaltiti kon e kene no woniri ɗon ko ɗum ɗon mi wawata yewtude fi muɗum ɓen ɗon noon arɓe tawti en cippirɗen e maɓɓe ɓe wallidirɗe e maɓɓe ka cippirgol townoɗen fi maɓɓe moƴƴa kamɓe kadi fewndo ka ɓe wonano feleede ka leƴƴi maɓɓe nder ton fittanɗen ɓe gonɗi holluɗe wondema ɓe faljaali ko ɓe ari kon ɓe walliti en koye gonga wona jusque là tout va bien kono ɓay yahoyi ha ɓen ɓe heɓoyi ton goɗɗi ɗi welaali ɓe pour x ou y raison ɓe décidi hande kadi yo ɓe yaltu e meɗen ɓe waɗa laawol goo ellaji goo fuɗɗi ton watta nen noon ɗo yila moƴƴa ko moni e yewtude kon ko observation mi waɗi mo tawata miɗo wawi faljude na mi timmuɗo mi précisa ɗo kañum kadi na ko mofti jama on fof mi woni e yewtude fimu ko yer embere gite an ɗen e yer embere faamu an o mi woni e yewtude goɗɗo no wawi arde ɗo kanko taw hara o yi'irali wano noon ko normal ko ɗum ɗon no waɗi sim fuɗɗori ka yewtere am mi inni ko ma wawen hejjude mi suɓo goɗɗum an kadi suɓoɗa goɗɗum kono ɗum hara konko suɓiɗa ɗon wawali waɗude wi'en awa ɓay ko diina wondema si en haldi ko enen hinayo ɗum ɗon bontu si tawi a yiɗali ko an kon e wata nantodirde ko en jaɓuɗo kadi ka yewtere an ɗo onon tigi wonɓe wadde commentaire ji ɗin ɗo ni wonɓe dardelan ɓen on heɓay ɓen tawɓe ko mi wi'i kon hiɓe tawti e mum kono on heɓay ɓen kadi tawɓe ko moni e yewde kon ɓe tawta e mum jonneɓe droit maɓɓe on andon kamɓe kadi ko haqqe maɓɓe ɓe woni e yewde jaɓen on tolérance ɗon se wawali ɗum ɗon hara hiɗen critiqueude nokkugo yimɓe ko woni e wadde ko tawata enen tigi en jaɓali sengo meɗen haray ɗon noon moƴƴa donc mi arta mi continue a yewtere nde ɓen immiɓe ari tawti en ɗon mi linta ɗo wano ɗiɗo ma tato wano mi daran Madic sans frontière mi ƴetta on ɗon par exemple e wano Eli Kamano tawno ɓe en moment donné fewndo cippiro ngo wonni e wadde hari ɗen kelli fi ɓeɗo kadi mi fuɗɗorino ɗa min ni tawɓe ɓen ko leñol men goton kono mi fuɗɗori ɗon ko fii yo ande
na contre leñol wona ko contre position sina ɗum non siko leƴƴi en criticatano tawɓe meɗen ɓen tigi tawɓe en wiyay ko enen musidal gotal ngal ko enen miside wotere nde kono ko ɓen ɗon taw mi fuɗɗori fiyo yewtere nde welu moƴƴa nanugol faama wondema na wiwgol dey ko leƴƴiyaga koka position joni noon aren noon ɓen ɓe tawata hina enen kafi leñol kono ko enen kafi leydi tawɓe ɓen ɓe ari en wallidiri maɓɓe ka cippiro en townifi maɓɓe en kelli en coobi yawoy noon ha e saayi laawi ɗin senda ɗi seedi mo kala ƴettiri nokkugo kaɓe waɗi ɗum ɗon on ɓe dirti hande kadi critique ji ɗin fuɗɗo tawoji ɗi noon hande kadi ɗi tiiɗa moƴƴa noon ɗi tiiɗa moƴƴa ɗum ɗo hino maapininmi hino aaninimi kon ɗum no maapinirinmi aanirinmi mi précise noon kadi na généralité kono ko ɗum ɗo wona e yaltinede wondema tanke goɗɗo ino wadde enen ko faalɗen ko ngo kellante ko moƴƴo ñande o acci waɗugol ko faalaɗen ko wo hande kadi o wonta e bonɗo o wonta cippirteɗo piiride o waɗe hande kadi on ɓurɗo e bonude e yimɓe ɓen fof mi faalare e ngardin hakkillo moƴƴa kono no waɗi simi yaltini nde yewtere ɗo ko fii mi heɓi message ji bus jomodirɗi e o wiyeteɗo Fama Kante ha hande min e makko min yidali yitere min jooɗi kaka réseaux sociaux ji ɗo mi andimo kono dans le cadre ka ineteɗo ko mottidirgol yimɓe yewta mi waɗi ɗo mojobere nde tawata min desidi lewru kala ala arano on e nder lewru ndun ka fuɗɗode min fottita e nokkugo min yewta jonnidira juuɗe jonnidira hakke waɗa faamu wotu ngu gani ɗo noon mi yii sabu sortiji makko go ɗi oni e waɗude ɗi tawata woɓɓe buyi inni wondema o changi kanko yehi o tawtoyi CNRD o no wawi wonde gonga no wawi wonde ina gonga mais a supposé ko gonga hara o yehi o tawtoyi CNRD o ma ɗum hande kadi o dartike ɓemɓe wonno cippirirde muɗum ko haqqe makko kayina haqqe makko mi landike nden ngal landal ɗon hay sino miɗo andi jababuye o ka hakkile an ko haqqe makko si o yehi no o suɓoroyno noon argol tawta en o doolaka ka cippiro o desidi o dartoto régime tawnoɗo on tuma inneteno ko régime leñol makko kanko o jaɓi ɗinɗi o jaɓi fof ɗi wonano yennede on tuma critique ko wonano wiyede an ko ɓe yawɗa tawtuɗa ko juuta koyeɗen ni ko gerɗa o sakkitode moɗon nde moƴƴoyta par ce que hiɓe kellandema ɗo ɓaytum hiɗa wowlude ko ɓe faala kon ɗa wadde ko ɓe faala kon ñande accoyɗa waɗoygol ɗum ɗo woɓɓe yaltay ɓe yana e hoorema a ninsay ko honɗum dartaninoɗamen ɗin haalaji o wowlanama ɗi kono ɗum e ɗum mum o darti ɗum ɗon disons hitande par ce que 2020 on fuu kami naati e nder o lutte mi tawmo déjà hemo yewtude ka réseaux sociaux ji ɗo o yewtidi kadi e nder ɗi réseaux sociaux ji ha hewti ɗo hande Alpha Condé o iwi ka laamu donc si yehi noon ha e saayi awa o feggike maɗum o suɓike joni awa wallingol suɓo laawol goo no ardirno noon o doolaka wota o doole fi luttugol kadi ɗum ɗon hara mi wi'i si tawi hara woni ko gonga o changi kan par ce que sino inconvénient on ko honɗum hande ɗo hiɗen wiide en yiɗaka hiɗen aña nayen hewtu e laamu hiɗen cippirede ko ngayguy no waɗede hoore men wuyi ko gonga kono est ce que en darti enen kadi jikkuji ɗi woɓɓe meɗen woni e waɗude tawoji ɗin jikkuji ɗon ɗi ala en waɗande publicité moƴƴo goɗɗo noon ino bonnira fayere kono goɗɗo ino bonnira kadi wedditare woɓɓe noon no bonnira teware mi torike noon Allah watta en bonnir teware bonniren fayere ma wedditare kono no woni fayere ne ko sikkugol ko wonɗen yiide kon ko gonga kono hara hina no woniri hara no wayli seeɗa mano ton ko suuɗani en ko ɗum sin fuɗɗori yewterde mi inni politique ko jinna na ko yaltitanma kon fof haray woni gonga no ton goɗɗi goɗi tawata ɗi andantako ko ɗon noon ella woɓɓe meɗen woni ka tawata ɗon ka cippiro en wawata adaptade situation moment on no woni yarirde noon mi wira ɗum ɗo noon fiyo mi encourage wiwgol awa ka cippiro wonde ko ya finuma ya tawta woɓɓe fi ya tawtuɓe tun no ko yen andu ko enen taw waɗanta hoore men publicité sen waɗanali hoore men publicité moƴƴo ka jikkuji meɗen
en heɓata résultat moƴƴo. Donc si tawi woni ko gonga fama o suɓike hande ɗo ni defandugo CNRD parce que haray mo weldi e manjam ma kanko manjan tigi parce que nani hay miɗo situde mi wi Madik mi yeggiti manjan siwiɓe ɗon mi ari e oya honno e Eli Kamano kono mi mi lintiri ɓeɗo ko parce que hari e sahi ɓeɗo hino kellanano no wiyano ɓe moƴƴi ɓe keldi ɓe darti si e non ha ɓeɗo ɓe sanzi ɓe fuɗɗike wowlude goɗɗi tawata naaɗi yiɗuɗen nanude jaɓanen ɓe wondema ko haqqe maɓɓe non en si tawi non kadi a wahi na gonga kono hara ko ɓe woni e wadde kon ko laawol go ɓe woni e uddutude sey yani non e maɓɓe en sonkaniɓe e yenniɓe haray kon ɗum woni ɗum ɗon o par ce que janngo e janngo ka politique ɗo a dartanto goɗɗo e affaire politique yennanamo cippiranamo on yawya ñande goo on mo wonnoɗa e pirande mo fimu on yaha ɓe jooɗoyo e tabal gotal sa wattanayla wonta e ninsuɗo se nder mum a mayima a heɓi bononda hay ka nder ɓengure ma haray a heɓi ngakku jano donc haray ardine moƴƴa yila wattanen hakkil anden polémique on ɗo par ce que o juutim falno kay o juutu jaɓen wondema cippiro ngo ngeɗo ɓeɗo waɗi on e saay ko cippiro mo tawata hari ko sattunoɗo sengo ka ɓengureji maɓɓe tan yeggitanɓe ɗum ɗon remercien ɓe weltanoɗen ɓe kellanen ɓe o wiyeteɗo Ben Youssouf Keita o yaltiɗe balɗe ɗo o créé parti makko mi yiɗon kañum kadi critique ɗi waɗade hoore makko ɗi mi yiɗo hande kadi ka anad omo ɓe innata on ɗo o ɗuma honno o ɗuma laamiɗo ɗuma honno parti IPG on Jacques Bonemi kanko kadi ɗo mi yi kadi haalaji kadi fuɗɗike yaltude hoore makko kanko kadi ko o inni kon o démissioni ka anad hare ɗiɗo fuu mi faala en andu on faama ko woni kon ka yaltiti kon fuu e kene on wata kadi faamude fuu na non mi yeetike on angal gandal moɗon koko tawata ɗon politique on ko jinna jano ko mettuɗo faamugo no tawa e ɗin ɓittirɗi en soñji en ko tawata ɗon enen si en wi laawol ko ngolɗon tun ko ngolɗon jogotore tie avec nous ou tie contre nous politique on nano jaɓan goɗɗo ko suɓi ko wonde makko ɗum ɗon o suɓi wallitoɗamo e muɗum an kadi jokka laawol maɗa ngol haray ko ɗum ɗo yewtere nde nde juuti kono mi faalano hari fuɗɗorade ɗum ɗo yewta en aren non joni e ko tawata kon e wiyay ko sujet meɗen arano rapidement jomodirɗo sakite yewtere nden e o fait tawo wonko 8 mars mo ɓe inamo journée internationale droit des femmes o journée internationale droit des femmes on ɗon o yi sonnaɓe wonnoɓen ka pale tawɓe ɓen ɓe holli mettu ɓernde maɓɓe moƴƴa andi ton noon o journée internationale de droit des femmes hari ko wowi si rewɓe jonnama soobiɓe yoɓanama paasima ɓe waɗama e kaaroy ɓe hewti ko wowi konko ɓe yewtu konko welata laamu ngu kono e yi o feeto ɗo haalaji wonanoɗi wowlede nder ton ɗin ko wonnoɗi e hollude wondema makiti on satti sonnaɓe ɓen ɓe wowli ɓe holli mettu ɓernde maɓɓe jano ko ɓuuti holli ko muusi ɗum ɗo holli en wondema hande ɗo CNRD on ko eti wo ko eti suuɗugol alhaali fewndi ɗon yaltiti ka yaasi ɓe wawata suuɗude par ce que satte nenen e ɓitta on hewti e nokku mo tawata hay on mo yoɓuɗa fi yo ar waɗanama manifestation o wawata wonde o suuɗete konko tawatare mo andi ko soñjamo wondi e muɗum donc paroxysme on hewti nokkugo so inda ñande mi yewtike mi inni satte ne ñande no suti leydi lagine nato mi jooɗi kono miɗo humpiti ko woni e feƴƴude ton ko hande ɗo ko on mo wonɗo ala lagine woni no gasara e wiya anda satte nde wonde nder ton nden kono wonɗo nder ton no andi leydi ndin satti wuli kammu ngun ƴawetako puisque noon kammu ngun haray ƴawotako CNRD on ɓe yii hande ɗo ɓe andi ka fokkiti ɗo on révolte sociale on ko inévitable parce que potto ko haka gimbal donc haray mi faala yon faamo ɗon on andon duwaji moɗon ɗin no jaabade ko tawata kon haray ko wiwɗen kon asphyxie économique on sen waɗi ko arme tawɗo goɗɗo watamo dartade woɓɓe noon innay ɗo joni donc ko woni e sattude kon e leydi giɗon yiiɗi ɗum ɗon giɗon weltori o e goɗɗo wata weltorde ɗum ɗon par ce que hande ɗo ka makiti sa yehi sodoygol par exemple litre carburant taw won ƴawa e ɗe balɗe ɗo kañum kadi ɓurta sattude ampoule on litre on sa yehi a sodoygol mo ko prix mo yeeyeteɗa on kon kañum kadi maninkajo sosojo forestier jo yeeyoyte
donc ɗon nangata yugol awa min ɓay haray miɗo weltori ɗum ɗo siɗɗo on si yawoyi ka station sodoygol ɓe waɗanaymo kanko prix feerejo go par ce que oɗo e toola no jeydi non si saku maaro on kadi sattiɗo hande ɗo ɓay haray miɗo mari ton ɓeygure ko ton mi jeeya si mi naɓanayno ɓe $100 ɗi yona ɓe hande ɗo ɗi yonata donc min kadi mi hettay ko tawatayno sattude ɗon ko hay si tawi noon wonata gotum wonɗo ton on emo ala ton on na gotum soñjoto kono kaɓe sikki ɗon wondema ɓe halora e laamu ngu ɓe hollay en doole ɗum ɗon on hande kadi gasata ɓe yii kamɓe tigi ɓe andi ɓe bloquike ɓe andi hande kadi ɗo ko ma ɓe négociida e jama o ma ɗum ɓe gera dow ɓe évita tension jigo on ɗon non woni en e udditande toɓɓere men ɗimmere nde tawata on yii o décret yaltuɗo ɗo o ordonnance de yaltuɗo ɗo innuɗo on wonɓe ɓen ka kaso koye ɓe accite famen non joni ko on ɗum waɗi si tawata ɓeɗo taw ɓe nanganoma si innama ɗo ñon joni kadi yoɓe accite kono gibi inna ɓe accite woni balɗe tati han joni ɓe accitaka mi faala noon yo watta yila moƴƴa yo parti ɗo par ce que son wattana yila yo parti ɗo en ratay parti goo kadi tawɗo eno jomodiri e komi innuno on kon ka fuɗɗode wondema politique on ko jinna wondema si goɗɗo yalti wowli haala ardi moƴƴe hakkille makka si wawa faamude kon ɗum noon mi waɗiri ɗum ɗo ko par ce que mi yewtay on ɗo joni goɗɗum ko tawata woɓɓe mon yiɗata nanugol kono noon ɓe hatta ɓe yiɗa nanugol ma ɓe ronka faamude ko konko tawata wawi wasi mi dedwanay woni goɗɗo alors que ko kanko woni coupable on tigi tigi CNRD on mi yewtino ñande goo min ni ko bareeru ko kulli margi ko e tati ko ɗum woni Cerbère on tuma faami seeɗa kono faamaki fo ñande goo kadi mi waɗano en direct mi explique ko honno tawiri fewndo hande ɗo ni Amara colonel Amara Bala Samora e kañum colonel Laye Mamadi ko honno tawiri hakkunde maɓɓe kamɓe tato ɗon ngakkuyno nder ton angal nantodiral no nder ton mi yewti min ni on ya une prise d'otage wonnoɗo nder ton kono tawi no metti faamude nden ñande joni noon ɓe yii kamɓe wonɓe eldur CNRD on kono tawiri ɓe kalike ɓe yii ɓe andi joni leƴƴi ɗin par ce que hari ala noon yiɓe wakkili ɓe geri yo wonu ko pullo on tu woni bonɗo ko on dartoto ko on woni yiɗa leydi yo yaaru yeeso kono ɓe sokaɓe ɓen ka kaso innaɓe ɓen ko guyka ɓe waɗi wannoɓe coup d'état on yaltuɓe ɓen sonki fino ɓe accitire na fulɓe ɓen tun ko sosoɓe particulièrement hikki yeeso saabu wiyeteɗo Aliya on o yiiɗi vidéo ji fof waɗaɗi ɗo wano Hadja Maymunatullahi ko waɗi e ɓen tawɓe fof frère Malik ɓeɗo fof yalti waɗi direct ji tappi jungo gon ka hoore tabal wi ɓeɗo ko ma ɓe accite par ce que ɓe andi ko contre maɓɓe wona ka haala ɗo ka holli hande kadi sinnama ɗo hande révolte na pullo tun yaltata pullo yaltay forestier yaltay soso yaltay maninka kadi yaltay en andi noon ka politique geru tawata hara heɓali piirideteɓe ɗiɗo heɓu onmo wonɗa piirirude muɗum kono heɓu onmo tawata si piirama o ukkitota ko bete heɓa no gaynidira e oɗa yiwgol maɓɓe noon ɓe anda sonnaɓe ɓen deesidi yaltanayi ɓe andi noon 77 ko on ɗum révolte des femmes waɗuno on nani mesure ji ɗi ɓe wolno ɗin ka pale wiwgol ngol sonnaɓe ɓen jonnete ko ɓe innata kon subvention mbuɗi ɗi yoɓoytake mi explique ni noon kadi nde ñande saaku maaro on ko tawata batoyno addede fi senditugol maaro e nder quartier ji ha mi wi on wondema crise on o réglaka o nattira yeeso yimɓe ɓen sikkay ɗo goye CNRD on ko ɓe jooɗi ɗon ko hooliɓe ɓe ala probléme ko ɗum ɓe woni e yaltinde holla jama on ɓe faamina wondema tout va bien so yi Ammara ino wi'a on nira jusqu'au bout na hooliɗo woni e wolde ɗum ko wonɗo e gertade faamina tout va bien woni e wadde ɗum kono ko ɓuuti holli ko muusi sabu goɗɗo si yiɗa hooli laamu maɗa ngo net yiɗa andi ka wonɗa ɗon an puisque ko a suka eɗa jogui armée on a hulatano ha tawata déplacement ji maɗa ɗin ko ma ɗaɓɓa ele ko en yatano ha tawata ko ya geru yida e ɓeɗo jeejaɓe ménage a ɓeɗo gauche à droite ɗum ɗon fof holli a hoolaki hoore maɗa par ce que siɗa hoolino hoore maɗa a natatano e ɗin ɗon donc faame ko yuɓɓodiri e ɗin ɗon ɗiɗi on ko andugol maɓɓe wondema koyeɓe geru ɓe ɗuytidira ɓen ɓe tawata ɓe haɓidi e muɗum colonel Laye Mamadi deesidi awa libéra e ɓeeɗa bete
surtout kadi o yi o andi goɗɗum no fokkitanimo o andi déjà naadugol ɓeeɗaɓe soke ko waɗira ɗum non ko fi ittugol ɓen sukaɓe ɓe tawata ko paykoye makko waɗowoy ko yiɗi o ko faala kon taw ɓe joɗetake ha goɗɗum waɗamo o andi ɓen ko ɓe martinira ko fino kanko no affaiblissene donc on faami qu'il est pris en otage no metti noon famande on goye moƴƴa ɗo yewtere nden kono wattane yila est ce que colonel Laye Mamadi ɗi o wowluno ɗin fof fewndo o ari o hewti ka laamu est ce que o yalti o wowli contraire ɗum ɗon o ɗi o wowluno ɗin ka fuɗɗode pet laamu makko ngu réponse on ko non kono est ce que non ko wiwno kon ko ɗum woni e waɗude hande ɗo ɗon kadi réponse on ko non entre non ko wowluno kon ka fuɗɗode fewndo tawno kanko wonno e wowlude e ko woni e wadde kon hande ɗo ka tawi o acci wowlude onon ko honɗum faamuɗon ɗon moƴƴa sakite moƴƴa yewtere nden ɗo honɗum woni ko faamuɗon ɗon o wowli goɗɗum go fewndo tawno hari innete no on tuma ko kanko jogino commande o hande ɗo o accino wowlgol e yiyay tu woni hay so yalti ko woni e wowlde kon o wowlay woni konko tawata c'est circonscrit se ƴetti misal wanno fewndo aéroport on innano Ahmed Sékou Touré ɓay victime ɓe kamboiro ɓen windi lettre ko hombo jaabino on lettre ko colonel Laye Mamadi jaabino on lettre ka ko goɗɗo go wonɗo ka CNRD ensuite ɓay innama jaɓo cuuɗi ko colonel Laye Mamadi yalti inni nous irons jusqu'au bout waɗi ɗi intervention ji ka télé ɗo fof ka ko goɗɗo go yaltuno 2 ñande leader ɓe ɓen yaltinano ka suudu muɗum ko colonel Laye Mamadi arduno e contingent e ɗin cuuɗi ndaari si ɓen yalti ka ko woɓɓe go donc faame hande ɗo ko waɗi kon inna e ɓe yaltu tawi noon jusqu'à présent jaɓaka e ɓe yaltu no hani en faminde goɗɗum hande ɗo hara en trompaki cible kono en même temps kadi fi en wawa heɓude espoir on wondema hakkunde maɓɓe nder ton ɓutta wondema hakkunde maɓɓe ton nantodiraka kono non hande kadi yaltoyta ɗo quelle est la suite hande kadi Malin est celui qui vous le dira ce qui est sûr colonel Laye Mamadi no hani famugol si tawi déjà o famali piiji ɗiɗi ɓe o waɗidi e coup d'état ɓen si tawi yahama ha ɓen innama yo ɓe soke ko par ce que ko kanko woni prochaine cible on siɗa faala ittude lekki mawnuki moƴƴa arata tun soppidaki e calɗi makki on par ce que siki yani ɗin calɗi ɗon no wawi yanude e cuuɗi kono si a fertike ki a itti ha heddike leggal ngal kangal tun ngal ɗon haray no weli saltade wallina e leydi ma wari ha e sa ari a wari ɗaɗi ɗin ki yorana e hoore makki kaaki ɗin sama ñande goo tun hendu si waɗi kiyana faame moƴƴa komi woni on e yewtude ɗo kon hande andon o wiyeteɗo Bala Samora ko kullum hulɓini ko wiyete Bala Samora e o wiyeteɗo ɗo Ammara ko yimɓe tawɓe ko hulɓiniɓe moƴƴa non ko no waɗi si ɓe hulɓinori ko par ce que ko sikkunoɓe heɓata goɗɗum ari ha ɓati ɗum ɗon desidi noon hande kadi konko ɓe ari ɓe ɓati ɗon ɓay tun ɓe watano ɓatorde wano non ɓe rekilata ɗo ɗon sikka colonel Mamadou Alpha ko no waɗi si han joni on hino ka kaso ko no waɗi han joni si colonel Mamadou Alpha yaltinaka han joni ka kaso ko no waɗi ɗi mesure de grâce ji waɗuɗi ɗo fou hay woɓɓe tawɓe duwano ka graciede graciama mi précise ɗo non goɗɗum koko inete grâce présidentielle ko tawata waɗama ɗo le 8 mars woɓɓe yaltinama ɗon ɓe tawata na duwanoɓe yaltinede fiyon ɗum grâce présidentielle interveni o e on tawɗo o condamnama au première instance o waɗi appel on appel makko ɗon kadi condamnation on confirmama o waɗi recours ji makko ɗin fuu hande kadi si inne non grâce waɗantemo mais si tawi yehi ha ɓeɗo tawa ɓe wawete yaltinede kono woɓɓe gono toon tawoɓe hay procès maɓɓe waɗaka taw sakko inne ko ɓe condamné tawi ɓen ɗo warta yaltude on faami moƴƴa immun ɗum kam yuno on nanenɗa wondema si ɓen ɗon dirnitama takko makko so par ce que kanko hulana si o wawi ƴettude risque on innugol ɓeɗo yoɓe yaltine colonel Laye Mamadi wiya ɓeɗo yoɓe yaltine ko par ce que o andi hande ɗo ka o hulana ɗon ko tana jano woni moye arande o ina no bete yo ɓeɗo yaltine ɓe wawa wonde takko makko mais puisque non kañum kadi
si ɓeɗo on si yalti haray wawai bontande ɓen fokkitanɓe mo goɗɗum wonɓe takko makko go kadi no sali yo ɓeɗo yaltu faame ɗum ɗo moƴƴa se wawi famude ɗum ɗo probléme ji meɗen ɗi minnata à 50% hara e régli ɗi mais terlen 30 à 40% en wawi ɗi régli ko est ce que non ɗum ɗo a waray no wi colonel Laye Mamadi atakate ake non mo duwano no wiri non ko kanko yehi kam mayde mo duwano yaltude o holla jama on anda harana yo wiwɗo ok o ɗabbay ɗon parce que ka woni wiide o ɗabbay ɗon il devient complice. Mon colonel, je sais combien de fois votre mère fait des efforts afin que vous démissionnez. Je sais combien de fois votre marge de manœuvre elle est très réduite. Je sais combien de fois aujourd'hui vous avez été celui-là qui avait piloté cette mission qui était allée déloger cette nuit du 5 septembre M. Alpha Condé. Je suis au courant de ça. Mais aujourd'hui, ça saute aux yeux que vous n'avez plus les coups de franche, vous n'avez plus la main sur la manette. Vous avez deux options devant vous. Soit vous continuez dans ce mutisme pensant que vous allez toujours vous en sortir, alors que ceux qui sont autour de vous, ceux qui convoitent le même siège que vous demandent plus que ce que vous pouvez en donner. Vous avez là une issue incertaine. Parce que l'histoire nous a appris toujours que lorsque vous faites le combat pour un coup d'État et que vous avez un compagnon d'armes, le plus souvent c'est ce compagnon d'armes qui vous éliminera. L'histoire la plus récente est celle entre M. Dadis et M. Sekouba Konaté. Vous, aujourd'hui, vous avez votre Toumba à côté de vous. Aujourd'hui, vous avez ce Sekouba Konaté par rapport à Dadis et vous avez ce Dadis par rapport à Sekouba Konaté. Reste à savoir lequel êtes-vous. Est-ce que vous allez être le Thomas Sankara? Est-ce que vous allez être le Toumba Diakité? Ou bien est-ce que vous allez être ce Dadis Camara? Vous avez encore le choix. Si par contre vous choisissez de prendre vos responsabilités comme vous l'aviez fait cette nuit du 5, en faisant du ménage, là aussi vous avez deux issues. Celle de tomber l'arme à la main, mais dans ce cas, toute la Guinée saura que vous aviez été empêché, ou celle d'avoir le dessus sur ceux-là qui veulent que le pays reste là où il est, ou plutôt reculer. Le choix est le vôtre. Par contre, la Guinée vous attend. Vous devez vous exprimer, sinon vous devenez complice de votre malheur. Et la Guinée aura perdu un espoir encore. C'est toujours possible. C'est possible de faire le choix entre être parmi ces poubelles de l'histoire ou bien de continuer la lutte comme vous l'aviez commencé ce mois de septembre et faire le ménage entièrement. Vous en sortirez grandi. Sachez que ce peuple aujourd'hui qui vous décrit, qui vous critique, vous avez applaudi le lendemain du 5. C'est dire donc que ce n'est pas contre votre personne, mais c'est contre votre position, vos choix et vos agissements. Si vous changez de direction, eh bien nous changeons aussi de position. Mais si par contre vous vous entêtez, je vous l'ai dit et je le répète, si vous êtes têtu, nous aussi nous sommes têtus. Par contre, nous avons un avantage par rapport à vous. C'est que nous n'avons pas de compte à rendre, nous n'avons pas de bilan à défendre, contrairement à vous. 1. Deuxièmement, vous allez subir la plus grosse des pertes parce que vous auriez eu ce qu'un autre président n'a jamais eu, c'est-à-dire ce soutien populaire, cet amour que vous avez eu, mais vous auriez perdu aussi de la manière la plus lamentable tout cet avantage. Le risque est gros et la perte est énorme.
faites machine arrière. Sachez que ce que vous êtes en train de couvrir, ceux-là avec lesquels vous avez fait un pacte le lendemain pour asseoir votre légitimité, ont d'autres intentions, ont d'autres agendas. Et ces agendas, vous ne pourrez les satisfaire, ces demandes, je voulais dire, vous ne pourrez les satisfaire que lorsqu'ils auront eu votre siège, c'est-à-dire la présidence. Je me pose des questions, comment est-ce que cela va être possible? Est-ce que vous allez sortir par le bateau ou bien vous allez partir par le tombeau? À vous le choix. Haray jama on nani de yewtere nde mi waɗi ɗo nde tawata mi wi on hinde metti faamude. Kono mettugol mayre faamude on, miɗo andi alhaali on hollay on wawon faamude moƴƴa. Wondema hande ɗo mi changeali position an on e kañum Laye Mamadi. Mi changeali. Parce que Laye Mamadi no wawi suɓade hande ɗo fankugol ɗon o wonta kanko kadi jogaɗo ka ɗeeɗa jogaɗon. Si ɓuroygol ngol aroyi fitta ɓe foppa parce que jama on yaltanayi ɓe situation économique on ɓe wawata timmude. Hande ɗo ino yaltitiri wannange e kene. Wondema CNRD on est bloqué de tous les sens. Ɓe force de non situation. Wonɓe waɗude bon o force situation on ko ɓen ɗon non faala soit ko waɗuno kon 28 septembre yo waɗu e hoore makko, ma ko waɗuno kon e hoore Dadis par Tumba yo waɗu kadi hoore makko. So wawi non faamude ɗum ɗo o anda o waɗa ménage on takko makko ko ɗum woni ko heeli ɗen. So o wawani non faamude ɗum ɗo crise on o perdura ɗon o sakkitoro kanko kadi heɓugol ko heɓi woɓɓe go. Harem toriki Allah yo reeno en o ayna en o hisina en o danda leydi meɗen ndin yanugol e konko tawata Allah dandu ƴiƴe hibbete. Miskino mo tawata on ko ɗo ɓuratan mi yurmude parce que suuma e on hino suti ɗo no woodi woɓɓe ɗo nini ɓe anda ko honno ɓe heɓata ko ɓe ñaama hay hande jemma ɗo sakko jango bindi. Ɓeɗo si ni sattende ari si nama piiro waɗi ɓeɗo haray no yurmanmi. Sonnaɓe ɓen mi yiltito kadi mi wita on haray bonne fête andon non haray sattende si waɗi onon o wonay victime moƴƴa non kono wonir ton victime ko konko tawata kon modiboɓe moɗon ɓen taw si yalti yehi heɓoyi goɗɗum adda ñaamon onon e ɓiɓɓe ɓen. Baba non ino yalta si yi alaka ñaame kono nene wata yaltude acca ɓiɓɓe muɗum ɓen hino reeni hiɓe weela. Warin nene ino wawi kañum muññade si woni ber pet fiyo ɓiɓɓe ɓen heɓu. Kono o wawata yide ɓeɗo hino lando ko ñamete tawaɓe ala. Ɗum ɗon tun ko musendi ko suno woni ko marɗo. Andon ɗo no nayon jooɗo habbolon ha hewtoya ɗon. Andi ton en 1977 ko sonnaɓe sifa moɗon daruno tawi satti makiti on o satti ɓe ƴetti responsabilité maɓɓe on ɓe yalti ɓe holli mettu ɓernde maɓɓe on yeeso Sékou Touré on tuma innanoɗo ko ɓuranoɗo e hulede laamuji ɗin. Hare mi sakkitora yewtere anden ɗo ka uddugol faljitugol wurtino nden faljere nde mi waɗuno nde ñande ka yewtugol ngol ɗon fi Firawna. Mi andi non ko faljere waɗi kono onon tawɓe ɓen fof on nani on andi ka mi wiɗon annabi si mi watti ɗon on konko mi waɗi ɗon haray ko fayire waɗi. Mi ara o yeggitali noon Firawna ko titre non hina inde makko nden kanko tigi Firawna. Firawna ino wayi wasi a inni roi ko ɗum ɗon ɓe noddete no so dari wano équipe Égypte on ko les pharaons d'Égypte noddete. Andon kadi annabi Yusufu yaltinoɗo mo on ka kaso jonni mo laamu jonni mo ɓuttu jonni kadi bani Israila en ɓuttu on kadi ko Firawna innete non. Donc haray naafi ɓay mi wi annabi Firawna wi'a ton sikko haray nandi konko ko faljere goy mi faljumi wowli. Kono on wawi faamude ko on ɗum mi faandino ko ɗengal angal woni ko morti wowli konko tawata ɗon hino hulɓini si tawi konko mi faandino ɗon ko non woniri. Kono en hina faanda ɗum ɗimmel mum kadi inde Firawna nden hinde ton hara hina Firawna. Ko ɗum waɗi si ɓe innay Firawna Musa ko ɗum woni Firawna mo annabi Musa gerduno e muɗum e Firawna Yusuf on annabi Yusuf. Gasaɗa e kadi nani hara ko Isa wonno mi wiide alors que ko annabi Yusuf on mi falano. Haray joni walla wonu ballo meɗo hawrinde so abba frappon kañum kadi aray yewto e fi makko ka weekend ɗo o taw mapo fuskala won ɗon e nande no wole ore an c'est un très bon signe
kala tawata haray ɗon nande hoore miɗo weltani on ko tawata haray ɗon maapi kono hande ngo cippira ɗo si a naati e maggo ko ya suɓo kala ko tawata haray hewtima e bulle ma meselle wakkiloɗa e muɗum mi profita ɗo haray mi andina wondema nene o wiyeteɗo Ibrahima Ba wontirɗo Sierra Leone yumma makko feƴƴinno bimbi ñande coup d'état on waɗuno kono min wawde humpitade o ndu lewru ɗo on haray en toranike mo Allah en fof en waɗanay ɗo yumma makko en du'a yo Allah hinnuɓe yaafoɓe yaafoɗaɓe yaafaɓe hiɗen mari kañum kadi nawnuɓe waaliɓe hôpital ji wanoɓe wiyeteɓe Ibrahima Diallo wontirɓe Tunisie tawɓe ɓen haray hino tori en yen waɗanɓe du'a no ɓe dikkira kamɓe kadi haray mi hiwroɓe ɗo kala inde muɗum e yettore muɗum haray on salminama o weltanama allahumma salli ala sayyidina wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh